ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମସିହାଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଉଛି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଯେଉଁ ମିଳୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ SSDPT ପରିବାର ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏ ସମୟ ଏ ଦିନ ପାଇଁ। ପୁଣି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜୀବନ ଆଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟର ମର୍ମତା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶିଖା ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। तो आजर टॉपिक है, आजर जो विषय है ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ହେଲା ଧର୍ମ ଜୀବନର ରୂପ ବା ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। କି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର? ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର। ए विषय ए टॉपिक जेतेबेले आमे ध्यान करूचु, आ टॉपिक ध्यान कला भितरे हमको अन्य प्रकार गोटे फील होथिबो। धर्म जीवन रूप गृह निर्माण कर कहले आजिकाली विभिन्न प्रकार गृह निर्माण विषय आमे जानी अछु। जागतिक गृह एवं जागतिक गृह भितरे केते विषय आगो विषय दरकार ताहा भी आमे जानी अछु। जड़े इंजीनियर निज गृह निर्माण करने पाई ताको विशेष करी अनेक मटेरियल बा अनेक वस्तुर आवश्यकता अछि, किंतु आत्मिक गृह बा धर्म जीवन रूप गृह निर्माण करने पाई आपनक जगार आपनक पाखरे को जिनिस अछि। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आम अध्ययन करबा जिहुदा तार एक पर्व 20 पद के जड़े पढ़ंतु। जिहुदा तार एक पर्व 20 पद। किंतु हे प्रिय माने तुमे माने अपना मानक अति पवित्र विश्वास उपरे अपना मानकर धर्म जीवन रूप गृह निर्माण कर, पवित्र आत्मा रे प्रार्थना कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुणी थोड़े सेटा को पढ़ी दियंतु बसी करी। किंतु हे प्रिय माने तुमे माने हां अपना मानक हां अति पवित्र विश्वास हां उपरे हां अपना मानकर धर्म जीवन रूप गृह निर्माण कर, पवित्र आत्मा रे प्रार्थना कर। धर्म जीवन रूप गृह निर्माण कर, पवित्र आत्मा रे प्रार्थना कर। ए धर्म जीवन रूप गृह निर्माण करने को हेले मते कोन करबा को पड़िबो? ए गृहटा कौन सी जागतिक विषय रे तैयारी हुए नहीं। ए गृहटा केवल आत्मिक विषय रे तैयारी होई थाए। तबे प्रभु जेतेबेला ए गृह निर्माण विषय कहू अछंती, सर्वप्रथमे मु निजो को देखिबा को पड़िबो। मु किए जे मत प्रभु निज गृह निर्माण करने कहू अछंती। हालेलुया। ए विषय रे आमे 5टा पॉइंट देखिबा। टॉपिकटा कोन? धर्म जीवन रूप गृह निर्माण कर। ए धर्म जीवन रूप गृह निर्माण मध्य रे मु किए अर्थात मते परिचय देबा को पड़िबो। प्रभु को अछंती मु किए जे प्रभु मते धर्म जीवन रूप गृह निर्माण विषय रे कहू अछंती। हालेलुया। हालेलुया। जिहुदा तार एक पर्व 20 पद रे लेखा अछि।
कि तुम्हें धर्म जीवन रूप गृह निर्माण कर तापर प्लस अच्छी कि पवित्र आत्मा रे प्रार्थना कर। हालेलुया। हालेलुया। तबे मु किए ए विषय हमको ध्यान करबा पड़िबो। आ सर्वप्रथम हम प्रथम पॉइंट रे देखबा पवित्र आत्मा को मंदिर होछु आमे माने। प्रथम करंतिय तार 6 पर्व 19 पद जदि आपण माने पढिबे, प्रथम करंतिय 6 पर्व 19 पद मु किए तार परिचय आमे देखि पारिबा। पढ़ंतु। अबा तुमମାନଙ୍କ शरीर जे ईश्वरଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏହା କଣ ଜାଣ ନାହିଁ? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुमମାନଙ୍କର कोण? ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏହା କଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆଉ पवित्र आत्माଙ୍କ मंदिर। तुमମାନଙ୍କର अंतर पवित्र आत्माଙ୍କ मंदिर। तेबे धर्म जीवन रूपक गृह निर्माण कहिले ए पवित्र आत्माଙ୍କ मंदिर भितरे कोन संपर्क अटे? धर्म जीवन रूप गृह जोटा पवित्र आत्माଙ୍କ गृह मध्य सैटा। तेबे धर्म कोटा? परमेश्वर का वाक्य होची धर्म। परमेश्वर स्वयं होची धर्म। धर्मर उपज माने से सकारात्मक किए कि परमेश्वर स्वयं ताकर निज स्वभाव गुण द्वारा धर्मर रूप गृह निर्माण कर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रथम को मते चिनिबा को पड़िबो। प्रथम रे मते चिनिबा को पड़िबो कि मोर अंतर पवित्र आत्मा को मंदिर। तबे मु सामान्य लोक की नुहे। द्वितीय विषय मो परिचय कोन अटे? द्वितीय करंतिय 6:16 रे लिखा अछि। द्वितीय करंतिय 6:16 रे बसी कर पढ़ी दियंतु। द्वितीय करंतिय 6:16 रे प्रतिमा सहित ईश्वरଙ୍କ मंदिरର की संबंध? एक मिनिट। प्रतिमा सहित ईश्वर को मंदिर की संपर्क? अधर्म मंदिर सहित धर्मर मंदिर की संपर्क? सेति पे परमेश्वर नाइ कि हमको स्वतंत्र गोटे धर्म रूप जीवनर गृह निर्माण करने को कहू अछंती। हालेलुया। हालेलुया। ए गृह रे केवल मु आ परमेश्वर वास करिवे। मो हृदय रे जो मंदिर तैयारी हबो से मंदिर रे परमेश्वर वास करिवे। सेति पाए द्वितीय करंतिय रे पालो द्वितीय करंतिय मंडली को लिखंती कि प्रतिमा सहित ईश्वर को मंदिर की संपर्क? तापर पढ़ो। कारण आमे माने जीवित ईश्वरଙ୍କ मंदिर अटु। द्वितीय विषय हला आमे माने जीवित ईश्वरଙ୍କ मंदिर। हालेलुया। प्रथम हला मोर अंतर पवित्र आत्मा का मंदिर। आ द्वितीय हला आमे माने जीवित ईश्वरଙ୍କ मंदिर। एटा होची फरक। तापर तृतीय विषय देखिबा जहाँ आपण माने पाई परिबे से प्रथम करंतिय 6:19 रे अछि आम्भମାନଙ୍କ शरीर ईश्वरଙ୍କ ठारू प्राप्त। एमती अछि। हालेलुया। अबा तुमମାନଙ୍କ शरीर जे ईश्वरଙ୍କ ठारू प्राप्त। ईश्वरଙ୍କ एक मिनिट। तुमମାନଙ୍କ शरीर ईश्वरଙ୍କ ठारू प्राप्त। 3 नंबर पॉइंट हला आमମାନଙ୍କ शरीर ईश्वरଙ୍କ ठारू प्राप्त। प्रथम विषय हला जो मो अंतरटा जो मनटा ए अंतर होची पवित्र आत्मा का मंदिर। द्वितीय हला कि आमे माने जीवित ईश्वर का मंदिर। तृतीय हला ए जो शरीरटा अछि ए शरीर कोठार प्राप्त? ईश्वर को ठार प्राप्त। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तापर हम चतुर्थ रे देखिबा मो जीवन रूप गृह रे मु आ जीवित नुहे। चतुर्थ पॉइंट रे देखिबा मो जीवन रूप गृह रे मु आ जीवित नुहे, ख्रीष्ट मो ठारे जीवित अछि। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जेतबेले गृहटा जेतबेले मो धर्म रूपक जीवन गृह जोटा बा धर्म जीवन रूप गृह जेतबेले मु तयारी करूची
এই গৃহটা কোটা শরীর এই অন্তরটা যেতବେଳେ ତିଆରି କରୁଛି এই ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ କିଏ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତେବେ এই ଶରୀର କାହାଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶରୀରରେ କିଏ ବାସ କରିବା କଥା ଈଶ୍ୱର ମୁଁ କି ନୁହେଁ ମୁଁ ପଛ ସାଇଡ୍ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗାଲାତ୍ୟ ତାର 2 ପର୍ବ 19 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ସେଇଠାରେ ପାଉଲ ଗାଲାତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କଣ କହନ୍ତି ଗାଲାତ୍ୟ 2 ପର୍ବ 19 ପଦ ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୀବିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇଅଛି ହାଲେଲୁୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ମୁଁ ମୃତ ହୋଇଛି ମୋ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହରେ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠାରେ ମୃତ ଅଛି ଲାଷ୍ଟରେ ପଢ ସେଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇଅଛି ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ এই ଗୃହଠାରେ କେବଳ ଯୀଶୁ ବାପା ବଞ୍ଚିବେ এই ଗୃହରେ କେବଳ ଯୀଶୁ ବାପାଙ୍କର ଜୀବିତ ଆତ୍ମା ଥିବ ଆଉ ମୁଁ ନୁହେଁ ତେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଗୃହ ତିଆରି କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହଟା ମୁଁ ନିଜେ ନିର୍ମାଣ କରେ ତେବେ ମୁଁ କଣ ସେ ଗୃହରେ ମୁଁ ବାସ କରିବି କି ନାହିଁ କରିବା କଥା କି ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୃହଟା ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିବି ସେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଗୃହ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରେ ଯେ ନିର୍ମାଣ କରେ ସେଇ ଗୃହରେ ସେ ବାସ କରିବ ନା କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ସେମିତି କହୁନାହିଁ ତାର ଉଲ୍ଟା ଗୃହଟା ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିବି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କର ବହୁତ ଅଜୀବ ସା କଥା ନାଇଁ କି ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁ ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ରୋମିଓ ତାର 14 ପର୍ବ 7 ପଦ କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମରେ ନାହିଁ କାରଣ ଆମଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମରେ ନାହିଁ ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମରେ ନାହିଁ ତେବେ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁଆ ମରିବା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତ ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଦେଖିଲୁ ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ସେ 4ଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ପେଶ କଲି ପ୍ରିୟର ଲୋକମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଅଛି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା କହୁଅଛି ତାହା ଆମେ ପାଳନ କରିବା କଥା ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କେହି କହନ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ଯୀଶୁ ବାପା ଆମକୁ କହୁଅଛନ୍ତି এই ধর্ম রূপ জীবন গৃহ যেতବେଳେ ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଏ ଗୃହରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ଜୀବନର ରୂପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପବିତ୍ର ଯୀଶୁ ବାପା ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମେ ପ୍ରେମିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ
भाई भौणी समस्त पितामाता को आशीर्वाद दे। धन्यवाद हो प्रभु सुंदर वाक्य पाए यीशु नाम मांगुछु आमेन।